पेडणे सीडीपीओ कार्यालयांत काल स्लॅबाचो एक भाग कोसळून एक कारकून जखमी जालो। उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या म्हणण्याप्रमाण हाचे आदी पीडब्ल्यूडी खात्याच्या अभियंत्यांक पत्रां बरयल्ली, पण तांणी आडनदर केल्ली। चौकशे उपरांत फायल अंडर प्रोसेस आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या। आयज मांद्रेचो आदलो सरपंच आनी थळाव्यांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक 10 दिसां भितर कार्यालय स्थलांतरीत करूंक ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या। बावीसान दिल्ले ॲप्लिकेशन मागीर कितें एक्शन बी कितें घेतलें मॅडम? चालू आसलेली एक्चुअली आनी आय गेस तेंचे हे जावंक नासलेले कितें म्हणटा ते वर्क ऑर्डर आनी फाटले 15 दीस पयलींच म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टर बी येवन गेला हांगा पळोवन आनी जेई गेले तरेच्या वांगडा आनी सो तेंच्यांनी पळोवन गेलेले जे की काम चालू करया म्हणून। सो अजून वर्क ऑर्डर जावना म्हणून उरलेले दिसता। प्रोसिजर चालू आसा 22 आता 26 चला पण अजून कांयच मुवमेंट ना फायलींचे। बाब म्हाका सांग, काल इंजुरी जाल्या पळय तो कसो आहा सध्या? बरो ताका खंय मार लागल्या बी? हातीक लागला, दावे हातीक गेल्या। ओके फिल्डिंग गेला। ओके मीटिंगेन सांगलेले कशें आयज आसा मॅडम? आयज आसा। अजून आमकां कन्फर्मेशन मेळना तेच्यावर कितल्या दिसांनी। आयज आमचो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिगंबर कामत हो इन्सिडंट आमच्या पेडण्यान जाला हो सगळ्यांनी पळयला आसतलो। आयज एक एम्प्लॉई इंजर्ड जाला, फ्रॅक्चर जालो तेजो हात दिसता। सगळो हॉल हे जर कोलॅप्स जाता स्लॅब तो मेल्लो जाल्यार आयज कितें जातलें आसलें? दिगंबर कामत रावला कितें देवाचे इन्स्ट्रक्शन ताका येतले काय प्रसाद जातले आनी तो ती तांकां शिफ्ट करतलो? अजून तेजे प्रसाद जायना जाल्यार प्रसाद घेवया म्हणून सांग दिगंबर कामताक। भगवती कडेन आमचे घेवया सगळे। इवन सीएम सर आमचो भगवती कडेन येता पांयां पडपाक। दिगंबर कामताकूय आफोया जाय जाल्यार घेवया प्रसाद हांगा। जायना तेजे घडा म्हणून 2022 तेंच्यांनी एप्लाय केल्लें की हांगा आमकां शिफ्ट करा म्हणून, जाल्यार अजून 4 वर्सां तांकां शिफ्ट कित्याक करिनात? ही असले इन्सिडंट जायसर तुमी रावतात। आयज तर मेल्लो तो बाबडो जाल्यार तेजी फॅमिली कितें सफर जातली आसली, कितें त्रास जातले फॅमिलीक? हें बेगींतल्या बेगीन दिगंबर कामतान करूंक जाय। हें म्हाका दिसता इमिजिएट इफेक्ट फाल्यां भितून जाल्यार तरी तांकां शिफ्ट करपा जाय। ती वॉल येदो व्हडलो स्लॅब जर कोलॅप्स जाता आयज तो एकटो, फाल्यां सगळो अख्खो स्लॅब कोलॅप्स जावन टोटल एम्प्लॉईज मेल्ले जाल्यार कितें जातलें आसलें? 8 दिसां भितर जे दोनूय डिपार्टमेंट आहा, जे वुमन एंड चायल्ड आसा पळय आनी लेबर हे दोनूय डिपार्टमेंटां जाता तितल्या बेगीन तेंच्यांनी शिफ्ट करची। आमी एक 8 दिसांची तांकां मुदत दिता। आमी ऑलरेडी कलेक्टराक सांगलेले आहा। सो आमकां हेचो एक आमचो अंत पोवं नाका, कारण हांगा तुमचो गव्हर्मेंटाचो स्टाफ सेफ उरपाक जाय आनी जे आमचे पेडण्याचे नागरीक थंयसर आपली कसली एक सर्वीस आपलें काम घेवन वयता ते एक बरें संरक्षण जावचें, एक बऱ्या पद्दतीन भितर आपलें काम जावचें, सुरळीत जावचें, ह्या पद्दतीन आमची एक मागणी आसा। म्हणटकणी हे डिपार्टमेंट खंय सरकारान हेचेर पुढाकार घेवन किंवा कलेक्टरान विश्वासाक घेवन तुमी खंय तरी एक प्रेमायसीस पळोवची पेडणे वाठारांत या आनी जाता तितले बेगीन ही हांकां स्टाफाक, दोनूय स्टाफाक जे लेबर आनी वुमन एंड चायल्ड हांकां दोगांयकूय थंयसर शिफ्ट करचें दुसरे कडेन आनी आमच्या ह्या त्या स्टाफाकूय आनी तशेंच आमच्या पेडणेकारांक न्याय दिवचो। ना जाल्यार ह्या 8 दिसां भितर जर हे एक्शन घेयना जाल्यार आमकां कितें तरी एक्शन घेवची पडटली। म्हाका सांगपाचें आसा की हे आयज पयलीं पासून जे आयज बिल्डिंगे आसात, प्रिमायसीस आसात, हे ताबडतोब आयज रिपेर जावपाची गरज आसा। आयज ते कन्स्ट्रक्शन जावपाची गरज आसा। कित्याक आयज हीच बिल्डींग अशी न्हू, आयज वेगवेगळे स्कुलां आसात आनी खंयचे बिल्डिंगे आसात आयज गव्हर्मेंटाचे, तितले सद्या सामके प्रिमायसीस तेंच्यांनी आयज परतून बांदपाची गरज आसा। आतां हांगासर ह्या प्रिमायसीन ह्या बिल्डिंगेन आयज लोक मामलेदार ऑफिस आसा, रजिस्टर ऑफिस आसा, वुमन एंड चायल्ड आसा, कलेक्टर आसा, आयज जायते लोक येतात। आयज तेतून जाणटे लोक आसात। आयज त्या जाणट्या लोकांक आयज वयर चडटा म्हणसर नाका शेवट जाता। आयज ज्या टायमाचेर ही बिल्डींग बांदल्या त्या टायमा पासून आयज सांगत आसात, आमी मागत आसा, मागणी करीत आसा की आयज विशेष अशे भुरगे असतात, कोण तरी भुरगीं असतात, जावं तेच्या उपरांत जाणटे लोक असतात, तांकां खंय तरी वयर येतलो जाल्यार खंय तरी एक लिफ्टीची सोय जावची, तांकां जेणे करून तांकां त्रास जाता वयर येवपाक। तेचे उपरांत आयज सरकार कित्याक लागून हे अशें करता हांव नकळो, इतले पेडण्याकारांनी तांकां इतले प्रोजेक्ट आयज प्रोजेक्ट घालपाक तेंच्यांनी पेडण्यान आयज सगळे इतले प्रोजेक्ट जाले जाल्यार आयज इतले जावन सुद्दां आयज पेडण्याकाराचेर तेंचो कांयच लक्ष ना, पेडण्याकारांक कांयच सुविधा ना।
अशें कित्याक करता आतां हे जो इन्सिडंट घडला आयज ह्यो आरोग्याच्या दृश्टिकोनान सामको डेंजर असो विशय आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.